Jawamu si bos sisa? Wanjin waktu penjual sif jani rubat boy. Esta masih sif tedagan malik bos. Manggala deni mana ti? Aku manggala muda mana? Itu tidak bisa waktu lagi fakat. أي تعملنا يروح صادمنا. ما أدري عندي كذا كنا هنا. هاي. بس ده نولا. ترمى. يو. هذا هم كذا. كل جات مكري. أبتي كنت حياها مولي ما عاد سلموا عنها ما عندي. وكذا ولا ما روح حلم منا ما لو نسكنا. لا يحدون ما يرد يمضون بالحرب. أيوه. نفاسي تيجي. شرط للو شرط حول. أنت شعيت خايف. شرط ور لا شرط قمي ولي. أشكال لا ترى هذي. أشكال لا نصر ما قد نصر. كم بالحضر حتى بتي لا. بتي كل لا سو هنا تمهون الشارع. يا أخي بخلت الشارع شوي. Il fait 46 degrés à Galafi, à la frontière entre l'Éthiopie et Djibouti. Comme chaque matin dans ces montagnes de basalte, les migrants affluent. Et comme souvent, ils n'ont pas eu de chance. منو كويس من هناك سجر من هناك من يفلق بيرنو مفلقت بقى ستاج أو أرات شبر ولا هون ቢያንስም የሌለው አለ አንዳንዴ እኛ ሸፍነዋል በቃ አንድ ሰው 500 የነበረው 10 ብር የነበረው ሁሉ አሁን እንዳለ ተማጣው አዎ አሁን ተመልሰዋል እዛ ጋር ነው ያለው ታምጥና ሀድም ወጎፍ ማታታቢ አባራኒ ቢያ አበረክት ቢያ አክቲባ ማጎ ከማተን ባርናም ያገዳና ዱጉ ከማተን ባር ቲቲል ቢያና ታማይ ኦ ገባያ መጋላ ከዳ ለይሄን ሀመክራዋ መሪልልና ዳማቻን ሀሞቲሽ ቶምራ ኦ ገባያ ባሲቴ ኪምቤና ካተታ ተማከና ነው ከክና ዱራ አዲ ባርጋዱ ኮድ ሊቢት ታና ኦ ገባያ ሱማ መሪን ይርባናከ À Galafi, sur le territoire de Djibouti, les migrants éthiopiens arrivent chaque matin. Ils font vivre l'économie locale, tout au long d'un voyage qui débute ici et doit les mener 2000 km plus loin, en Arabie Saoudite. Un périple risqué qui les contraint à traverser le Yémen plongé dans la guerre civile. ያው የቤት ውስጥ ምናምን የሚወጣ ነው በችግር ነው ሌላ አይደለም ለችግር ነው ለስራ ነው ለማገኘት ነው እንጂ ያው ኢትዮጵያ ሁሉ ስደተኛ ሆነው በማጣኔ በሌላ አይደለም ለማገኘት ነው አሁንም ስራ ታገኘን እንሰራለን ጅቡቲም ሆነ ማለት ጅቡቲም ደግሞ አሁን ወደ ሳውዲም ሆነ ብንሻገር ሰርተን ብር ከኢትዮጵያ ማንም ሰው አይልክልንም ማናገኝ በራሳችን ቻንስ ነው ፈልገን Près de la route qui mène des montagnes à la mer repose un groupe qui marchait depuis 4 jours. Ils ont loué aux habitants du coin cet enclos pour la nuit. Pour eux, le voyage se négocie étape par étape. Ce sont les Oromos, les migrants éthiopiens les plus défavorisés. Quand il était passeur, il en a transporté des milliers. Lucien nous dit pourquoi tous les migrants ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a un réseau court et un réseau long.
Le réseau long, ça commence de l'Éthiopie jusqu'en Arabie Saoudite. C'est par recommandation. Les Tigrés et les Amaras, ceux-là, la plupart des chemins, ils traversent en voiture. Et c'est vraiment, ce sont les grands trafiquants qui arrangent leur transport. Les réseaux courts, ce sont les réseaux des Oromos. Par contre, les Oromos, ils n'ont pas assez de moyens. Ils ne se permettent pas de prendre des voitures. Et donc, souvent, ils traversent à pied. Tout ce chemin, ils font à pied. Les Oromos voyagent en groupe. Les rencontres se font au gré de la migration. Ils ont 16, 17 ou 25 ans. La plupart ont arrêté l'école depuis longtemps. Certains viennent de la quitter. Cette route qui va de l'Éthiopie à l'Arabie Saoudite, en passant par le Yémen, certains migrants l'ont déjà parcourue. Ces aventuriers qui bravent les camions n'en sont pas à leur première tentative. Recalés sur une des étapes, pour eux, l'exode a pris la forme d'une boucle, un circuit à recommencer. አስር ወር ነው ታስሬ የመጣሁት እስር ቤት ውስጥ። ከዛ ራብ መዋጥም ስንታልፎብን የመጣ ነው። ግን የመለወጥ ባህሪ የለም። ያው ምንም ዋጋ የለውም። እኛ መንገድ ያው ወጦትና ሂጄ ታገኘሁም አገኘሁ ካላገኘሁም ልሙት ነው። ሌላ የለም። እድሜዋ 22 ከ20 በላይ አልፏል። 25 22 እና አላ የላትም ገና ነች። የአገሯ ልጅ ነች። በውሃ ልማት በጋላፊ ማለት ነው። ከዛ በዛ መጣን፣ በመኪና መጣን። እዚያ መኪና ደግሞ እዚህ ወዲያ ወረድን። ከዛ በእግር ደግሞ ትንሽ መጣ። እዚህ ድረስ ወደቀ። በጣም ደከመ፣ ሞተ። በረሃ በጣም ነበረ። እዚህ ወደቀ፣ ሞተ። ሲወድቅብሽ ሽቅ ወጣሁ። እናንተ ፍለጋ እናንተን አገኘሁ፣ መጣሁ። ጉዞዋ ወደ ሳውዲ ልካ ነበር። ወደ ሳውዲ ልካ ነበረ። ወዚህ ስትደርስ ሞተች። Chaque année, des centaines d'Éthiopiens meurent dans le désert de Djibouti. La route qui les mène vers le Golfe plonge ses racines dans une histoire tragique et séculaire.
C'est à peu près la même route. Hein. Les esclaves venaient de l'Éthiopie. L'esclavage venait de l'Éthiopie, allait vers le Yémen et surtout l'Arabie saoudite. Et les migrants, ils arrivent à Djibouti, et de Djibouti, ils sont pris en charge par les trafiquants sur Obok. Là aussi, ils attendent le moment propice pour traverser le détroit du Bab el-Mandeb et arriver au Yémen. Le point de passage entre Djibouti et le Yémen se situe à Obok. À la nuit tombée, les migrants sont convoyés vers les plages de la mer Rouge. Chaque soir, ils sont 1 millier de migrants à attendre dans l'obscurité le départ pour le Yémen. Natifs des plaines de l'Éthiopie centrale, ils n'ont pour la plupart jamais vu la mer. Pour ce voyage, les passeurs leur fournissent le moins d'informations possible. Lukaan karaa kiiloomeetira meeqa lukaan yaa dhufne luyti ta'e fufuun dhukkubdi nuti unu ammaan tana san gubbaan qilleensa keessa nu kaanii qilleensi ijatti huuba nu guuraa jira yoo gaa rabbumatti iyyanne malee namatti iyyannu sin qabnu yoo dandeessan. Obok est la région la plus pauvre de Djibouti. Le commerce de la migration prospère sur cette misère. Les passeurs sont très jeunes, ce trafic est leur seul moyen de subsistance. Ici, les trafiquants, ils sont payés par le nombre de têtes. Donc tout le monde veut envoyer le maximum de personnes. Mais sur la mer, il n'y a pas de pitié. Tu prends un bateau qui prend 100 personnes, si tu le charges 150 personnes, le risque c'est le naufrage. Même si on voit les risques, on ne peut rien empêcher, on laisse passer quoi. Et le problème, c'est qu'on voit les gens, la souffrance. Et à un moment donné, ça pèse lourd.
Ayyee nuti erga gandaayaan torbee sadi caallee jirra beete beelooynee dheebonnee miilaan osoo yaanu halkaniif guyyaa walitti yaanu bakka kun nu jalaa dhumaa nama akkanumatti as keessa keenyee biyyee marra deebisaa dhufna jechuudha. Numaan dalagadhaaf hin deemu dalagadheetumaan harkadha. Dalagadheetumaan ka hisaabaaf hin deemanii jijjiira. Au sud Yémen, les migrants pénètrent dans un univers régi par le règne des tribus, loin de toute autorité centrale. Le commerce migratoire s'organise ici presque au grand jour, comme dans ce camp situé en périphérie de la route côtière. بعض الأحيان يقول كثير بعض الأحيان يقول قليل من قدام الحرب كذا. والله ذي رايحين مسافرين ذي طالبين الله مسافرين يدوروا معيشة ونحن نعيش بعدهم هكذا يعني هذا الوضع. À la nuit tombée, le trafic reprend de plus belle. C'est un balai continu de camionnettes pour organiser l'arrivée des Éthiopiens. Certains villages reçoivent jusqu'à 5 bateaux par nuit chargés de 100 à 300 passagers. On les aperçoit dans les phares des pick-up. Sur la route, un restaurant. Après bien des épreuves, les Oromos en sont réduits à mendier les restes. La plupart n'ont pas mangé depuis plusieurs jours. Au-delà de la faim et de la soif, un autre péril guette les Oromos. Sans protection, sans argent, ils deviennent au Yémen des proies pour les mafias locales. C'est le stade ultime de la traite migratoire. في اليمن
انه يعذبون. انا ما شفت واحد اللي يعذب ناس اليوم يروحون من بلد من طريق اللي يشوفون الحرامين صاحب البلد يمسكون يقول ممكن هذا تعذيب ورموا ما احد يخرج على اتفاق اليوم يخرجوا على يحسبوا اللي جابوه حق السفينه يخرجوا هنا يمشوا في الطريق يحصلوا واحد يمسكوا بالقصد يشيلون الخوش يقول حول تمشي هذا التعذيب وما عنده معه زلط ويقول حول هذا ضربه تعذيب. Les migrants oromo rackettés et torturés sont très nombreux. On les trouve tout au long de la route qui mène de Ras El Hara vers Aden. هذه ما بشا مشاور ነው የተሰቃየሁት ዋጣም ራብ ዱላ ተደብድቤያለሁ ራሴን ያዞረኛል እንደገና ጉልበቴ 6 ወር ተደበደብኩት ተሰቃየሁት 6 ወር ዋጣም በራብ ራሴን የሚያመኛል ያዞረኛል ጉልበቴን ኢትዮጵያ እንደመጣ ማለት አበሻ ነው የመጣኝ አበሻ ነው የመጣኝ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ማውራት ተሰቃየሁ ብዙ ስቃይ አይቻለሁ 5 ወር ታስሬያለሁ መሻወርስ 5 ወር ተደብድቤያለሁ ውራ አዎ ብር አንጣ ብለው ብርም አልተላከለኝም 5 ወር ተደበደብኩኝ 5 ወር ሐዋላ አንጣ ብለው ደብድቦኛል በጣም አሰቃይተውኛል በዱላ ተደበደብኩት የተሰቃየሁት በዱላና በጎማ በሽቦ በብረት هذا اللي عذبوه التجراي يحصل الأورمو يعذب القبيلة من زمان التجراي يحصل الأورمو يعذب Pour contourner les nombreuses lignes de front qui balafrent le Yémen, les migrants empruntent de longs détours. Ceux qui parviennent jusqu'à la grande ville du sud atterrissent le plus souvent dans la rue. Ce sont les recalés de l'exil. Ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'en Arabie Saoudite, à 1000 km d'ici, et ne peuvent non plus rentrer en Éthiopie. Pour ces Oromos, le chemin de l'exode finit en cul-de-sac. Si une majorité d'Oromos ne dépasse jamais la ville d'Aden, certains ont vu leur rêve échouer sur les derniers kilomètres de leur périple. L'hôpital d'Aden recueille de nombreux migrants blessés à la frontière entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Suudu manda kadai teman fayana aceti kon jira torne tinjira maida dagenya amma katama keessa smeti katama keessa gaatae waa hunda agar katama keessa miti gatari shiga amma aseti yo biya kay galte malbot abo ayate kufa ga mal goda mo warro ayarate kufa si Sudi astai semale wani daisi permaiya berangga mana saya lagi oke